Siap. Waktu sudah. Selamat pagi. Pagi. Boleh nggak kalau saya bilang selamat pagi terus pagi 3 kali bisa nggak? Bisa nggak ya? Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan saya Suwartika Yasan, Gusti Bagus Suwartika Yasan. Tapi nama itu hanya dikenal di perumahan. Panggil saya Gibes. Saya leading software development engineering at Indosat Turiduka Jensen. Hari ini saya coba cerita ya teman-teman, pergerakan suatu bangsa ya, menuju intelligence era ya. Dan bagaimana itu terjadi, apa itu di belakang layar gitu ya, dan apa yang membuat itu berjalan. Indosat menghubungkan 100 juta orang ya, dengan services yang lain, termasuk enterprise services dan government services ya kan? Nah, software di mana software adalah engine room di belakang dari itu semua. Tapi apa yang kita take away dari sini? Kadang-kadang observability itu hanya dianggap sebagai overhead. Tidak. Kita melihat observability adalah nervous dari sistem. Ya, itu adalah saraf. Ya, itu adalah saraf dari digital nation system. Oke. Strategi kita apa? Kita sebut sebagai AI North Star. Ya. 3 pilar dengan satu tujuan. Tujuannya adalah tadi kita mencoba untuk empower Indonesia. Satu adalah AI native telco. Jadi kita membuat AI itu sebagai back end office kita juga. Kita membuat AI itu sebagai temannya developer juga. Saat ini kita pun juga memasuki era bahwa AI adalah tim autonomous software development working together with another software development. Right. So, secondly, AI Teko. Jadi Indosat juga membuat line bisnis baru terhadap AI. Salah satu contohnya adalah Neo Cloud Cyber Security and Sovereign AI. Yang ketiga adalah AI Nation Shepherd. Jadi apa yang kita mencoba untuk uplift Indonesia ke intelligence era. Jadi AI for back office, AI for the new businesses, AI for Indonesia. Sahabat for back office, sahabat for the new business, dan sahabat for Indonesia. Apa itu sahabat? Sahabat itu dibuat untuk 270 citizen, menggunakan di-train dengan bahasa our local dialect also. Dan dia di GPU Merdeka jadi sovereign infrastructure. Kemudian cultural linguistic preservation. Kemudian citizen app for education. Nah, ketiganya saat ini juga dimonitor oleh data. Saya ingat betul pada saat ini di launch pertama kali, kami dan tim itu ada di depan. Jadi di depan, Pak Fikram lagi di depan bersama Ibu Menteri, kita lagi monitor dengan Datadog pada saat itu. So thanks Datadog, you are actually with us during that time. Ya, sebenarnya bukan. Jadi bukan hanya AI system sih. So we start seeing the problem whenever that there is a microservices era, right? So whenever people trying to create a microservices, and then right, and who create this? Who's team creating this? Right? They just deploy, or maybe it's not in our team, not following the standard, right?
and harder to see. Ya. Jadi kemudian kita apa yang kita nggak punya, you name it lah. Ya. So we are running 6+, it's not 6+, actually it is more. But apa yang kita tidak punya adalah kita tidak bisa menjawab dengan cepat. We cannot answer fast whenever there is a problem. Ya. Dan saya tanya sama tim sebelah gitu ya, ini problem? Enggak, sistem saya oke. Kemudian saya tanya lagi satu lagi, enggak, sistem saya oke juga. Everything say okay. Everything say okay, but there is a problem. Ya. Dan kemudian apa yang kita lakukan? Kita transform kan. Ya. Pada saat itu kita mulai kerjasama dengan Datadog. We've been meeting Datadog in terms of the development. Sebenarnya tidak dari operation. Jadi karena apa? Pada saat itu development itu membuat services dan nanti dia akan di handover dengan operation, which is kadang-kadang quality dan lain-lain kita mesti perbaiki. So kita mulai dengan leadership. So leadership, we need to sync between every leadership, including the partner leadership, and we make them into one single end of the monitor. So kita monitor dengan cara yang sama. Jadi tidak ada lagi ini monitor punya saya, ini monitor punya tim sebelah. Jadi tidak ada. Jadi kita jadiin satu. Ya. Perbedaannya simple. Ketika ada perubahan, kita menggunakan monitor yang sama. Kita melihat benda yang sama. So when something moves, everyone is looking into the same picture. Karena sometimes problemnya itu juga komunikasi. So sometimes problem is communication, right? So you can imagine in the situation too, where all of people say my system is okay, but the problem is that you know how is the communication gap is there, how the emotion thrown into the table, right? It's very costly. It cannot be what we call it there. It cannot be say the number of the emotion, right? Dan apa yang kita dapatkan? Ini saya pun tadi yang kalian sebutkan adalah in terms of the sahabat mobil, tapi ini yang kita lihat dari development. Jadi kita faster triage resolution. Triage resolution itu biasanya kita akan gunakan triase ketika kita ada migrasi sistem yang besar. Jadi ada triase situation 24 hours dalam beberapa hari, dan di situ nanti ada konflik, ada resolution, ada bug fixing dan lain-lain. Dari sini kita bisa mengukur bahwa 75% kita reduce, ya. Terus detectionnya lebih cepat, noise-nya lebih sedikit, dan uptime kita during the hypercare itu sangat baik. So Datadog is give us development, operation, and all of our partner ecosystem in one shared view of the digital mission, from back end until the customer application. Nah, ini yang berikutnya yang akan kita kerjakan. Jadi, we want to powering every wireless into the AI monster. Jadi, bayangkan ketika telemetri bisa diubah untuk melihat bahwa customer saya mungkin lagi marah. So, there's an angry customer because let's say they try multiple times and they still fail. So, can I offering something better? Jadi, so again it goes into the AI native telco, where the data of the telemetry we can put into the system and control the hyper personalization, right? Dan kita akan powering juga bahwa data trains untuk a new business.
telemetri juga kita bisa gunakan untuk membuat AI new business line. Yang ketiga, bisa nggak sih kita gunakan ini sebagai reusable blueprint untuk uplift Indonesia? So, when observability stop being a cost line. Jadi observability is not a cost, but actually it has become a flywheel. Now, what next? So, actually that is the bar that we achieve. And and my team has said thanks for that, right? But this is actually the new bar that we are setting up. I think yesterday we met, right, Kai and Ari also. Our management is actually setting up the new bar. So where we go, so we need to have a predictive ops also. So it means it is predictive capacity anomaly models and feeding AI nothing to operation. Right? Kemudian, and then we want to also get autonomous triaging, and then all of it is being controlled on the run Google. Currently, today, Datadog is helping us for unified coverage of the system. Yeah. Almost all of our team and also our partners is using Bits AI, so thanks for the Bits AI. But I hope also there is a optimized price. So I think that's all for me. We are building a diverse system for Indonesia into the intelligence era, and we are doing it with Datadog right alongside us. And thank you to keep leading Indonesia into the intelligence era. Thanks for let's say Karina and James to helping us, and also Sofa also, yeah, to starting us. Thank you. Terima kasih banyak kepada Pak Gusti Bagus Suwardikaya